दोस्तों, आज हम एक ऐसे केमिकल के पीछे छुपी हैरत अंगेज साइंस को समझेंगे जो बिल्कुल खामोशी से हमारी जदीद दुनिया को चला रहा है। मेरा मतलब है, हम रोजाना इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इससे बनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गौर किया हो। तो चलें शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचें, आखिर वो कौन सा अनदेखा मादा है जिस पर हम रोजाना इन्हिसार करते हैं। चाहे वो आपके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल हो, आपके कमरे की दीवारों पर रौनक बख्शने वाला पेंट हो, या फिर समंदर की गहराइयों में बिछी हुई गैस की पाइपलाइंस। ये सब आखिर किस एक केमिकल से जुड़े हुए हैं? इस सवाल का जवाब है मोनो इथिलीन ग्लाइकॉल, या अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो MEG। अब इस केमिकल का नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल या पेचीदा लगे, लेकिन यकीन माने ये असल में बेहद सादा और मुफीद है। ये एक बेरंग, बेबू, शहद की तरह थोड़ा सा गाढ़ा और मीठे जायके वाला मादा है। अब जरा इस केमिकल स्ट्रक्चर को देखें। इसकी सबसे दिलचस्प बात इसकी इंतहाई सादा मॉलिक्यूलर साख्त है। इसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम्स होते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ जुड़े होते हैं। और आपको पता है, यही सादगी इसकी मल्टीपर्पज अफादियत का राज है। इस स्ट्रक्चर की बदौलत ये पानी के साथ बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस गैर मरी इंजन का पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे। इसके तारुफ से लेकर हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में इसके इस्तेमाल, उसके पोशीदा खतरात, डीप सी पाइपलाइंस में इसका किरदार, और फिर बायो MEG के जरिए इसके पायदार मुस्तकबिल तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मोनो इथिलीन ग्लाइकॉल से तारुफ। देखते हैं कि ये केमिकल आलमी सतह पर कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन MEG की आलमी मार्केट $25 अरब की है। जी हाँ, $25 अरब, और इसकी सालाना डिमांड 21 मिलियन टन से भी ज्यादा है। इसको समझने के लिए यूं सोचें कि सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री की सालाना पैदावार से इतना पॉलिस्टर बन सकता है कि पूरी दुनिया की आबादी के लिए शर्ट्स तैयार की जा सकें। ये वाकई बहुत बड़े आदादोशुमार हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हमारी रोजमर्रा की मसनूआत में इसका इस्तेमाल। MEG एमल्शन पेंट से लेकर PET प्लास्टिक तक हर जगह मौजूद है। तो असल बात ये समझनी है कि ये लाखों टन MEG आखिर जा कहाँ रहा है। जैसा कि ये चार्ट हमें बड़ी आसानी से समझा रहा है, आलमी सतह पर MEG का 50% हिस्सा गाड़ियों के इंजन और जहाज़ों को जमने से बचाने वाले एंटीफ्रीज में जाता है। उसके बाद 40% हिस्सा पॉलिएस्टर और PT प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे कपड़े और प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं। बाकी 10% बहुत ही मखसूस सनतों में काम आता है। और इन्हीं मखसूस सनतों में एक बहुत बड़ा और अहम नाम वाटर बेस्ड पेंट इंडस्ट्री का है। जरा गौर कीजिए, मॉडर्न वाटर बेस्ड पेंट्स में MEG को आमतौर पर 1 से 3% तक शामिल किया जाता है। लेकिन ये करता क्या है? दरअसल ये पेंट में एक ह्यूमेक्टेंट और वेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। यानी ये पेंट की नमी को बरकरार रखता है और इसे डब्बे के अंदर जमने से बचाता है। इसकी वजह से पेंट को दीवार पर लगाना बहुत हमवार और आसान हो जाता है, और ये पेंट के सूखने के अमल को बेहतर बनाता है ताकि उसमें दरारें ना पड़े। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अगर इसे हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो पेंट के सूखने का वक्त बहुत सुस्त हो जाता है। इसके अलावा ये पानी के खिलाफ पेंट की मुज़ाहमत को कम कर सकता है, और इसमें VOC यानी वॉक के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं। पेंट के अलावा भी ये प्रिंटिंग इंक्स में सॉल्वेंट के तौर पर, वाटर बेस्ड एडिजिव्स यानी चिपकने वाले मवाद में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पॉलिएस्टर यान बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मतलब ये वाकई एक ऑलराउंडर केमिकल है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, मीठा लेकिन इंतहाई जहरीला। अब हमें इस बेहद मुफीद केमिकल के एक बहुत ही खतरनाक पहलू पर बात करनी है। देखें, अपने बेजरर से ज़ाहिरी रूप और मीठे जायके के बावजूद AME को निगलना जानलेवा साबित हो सकता है। होता यह है कि जिस्म में दाखिल होकर ये जहरीले ऑक्सालिक एसिड में तब्दील हो जाता है, जो सीधा आपके गुर्दों और आसाबी निज़ाम को फेल कर सकता है। इसका मीठा जायका खास तौर पर जानवरों और बच्चों के लिए धोखा बन जाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कमर्शियल एंटी फ्रीज में जानबूझकर कड़वे जायके शामिल किए जाते हैं ताकि हादसात से बचा जा सके।
اور صرف نگلنا ہی نہیں، صنعتی سطح پر اس کے بخارات یا ویپرز بھی آنکھوں اور سانس کی نالی میں شدید جلن پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فیکٹری ورکرز کے لیے بہت سخت سیفٹی پروٹوکولز بنائے گئے ہیں۔ حفاظتی دستانے، مخصوص ماسک اور چشمے پہننا بالکل لازمی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، گہرے سمندر میں فریزنگ سے بچاؤ۔ چلیں تیل اور گیس کی انڈسٹری میں چلتے ہیں، جہاں MEG ایک اصلی ہیرو بن کر سامنے آتا ہے۔ تصور کریں کہ گہرے سمندر کے نیچے، جہاں درجہ حرارت 0 سے بھی کم ہو سکتا ہے، وہاں نیچرل گیس کی پائپ لائنز میں برف جیسی رکاوٹیں بننے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ انہیں ہائیڈریٹس کہتے ہیں۔ ماضی میں اس سے نمٹنے کے لیے میتھنول استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے ماحولیاتی مسائل تھے۔ تو اب جدید انجینئرز MEG انجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت شاندار طریقے سے جمنے کے درجہ حرارت کو کم کر دیتا ہے اور گیس کی روانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے برقرار رکھتا ہے۔ اب باری ہے 5ویں حصے کی، ری جنریشن کا چیلنج، یعنی اس کیمیکل کی صفائی اور اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنانا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب MEG ان پائپ لائنز کو جمنے سے بچا لیتا ہے تو یہ وہاں موجود پانی اور نمکیات سے گندا ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ لاکھوں بیرلز میں استعمال ہوتا ہے تو اسے پھینکنا تو ناممکن ہے۔ اس لیے انڈسٹری اسے دوبارہ صاف کرنے کے لیے 3 بہت ہی پیچیدہ ڈسٹلیشن مراحل سے گزارتی ہے۔ سادہ الفاظ میں، پانی 100 ڈگری پر ابلتا ہے اور MEG تقریباً 198 ڈگری سیلسیس پر۔ اس فرق کا فائدہ اٹھا کر پانی کو الگ کر لیا جاتا ہے اور MEG کو پوری طرح بحال کر کے دوبارہ استعمال کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں تو MEG کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا یہ عمل کوئی آسان کام نہیں۔ اس پورے پروسیس میں سکیلنگ، فاؤلنگ اور تیزابی خرابی جیسے مسائل کا مسلسل سامنا رہتا ہے۔ نمکیات کے جمنے سے مہنگے پمپس خراب ہو جاتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے پانی کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ اور ایک بہت ہی سخت مینٹیننس شیڈول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اب ہم آخری اور چھٹے حصے پر آ گئے ہیں، بایو MEG کی طرف منتقلی، گرین کیمسٹری کا مستقبل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیمیکل انڈسٹری اس کا ایک پائیدار متبادل کیسے تلاش کر رہی ہے۔ روایتی طور پر MEG کو ایتھیلین یا کوئلے جیسے فاسل فیول سے بہت زیادہ توانائی خرچ کر کے بنایا جاتا تھا، لیکن اب زبردست نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو قابل تجدید بایو ماس، مکئی اور پودوں کی شوگر سے بایو MEG تیار کر رہی ہیں۔ اس شفٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کاربن فٹ پرنٹ کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس میدان میں ایونٹیم RA اور ٹاپ سوے موزیک جیسی جدید ٹیکنالوجیز ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ طریقے گلوکوز کو براہ راست MEG میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ماحولیات کو نقصان پہنچائے بغیر کم لاگت میں اپنی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کو میں اس اہم سوال پر ختم کروں گا۔ کیمسٹری اور ٹیکنالوجی تو بالکل تیار ہیں، لیکن چونکہ ہم پینٹس، پلاسٹکس اور پائپ لائنز کے لیے اس غیر مرئی انجن پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، تو کیا دنیا واقعی 21 ملین ٹن کی اس روایتی ڈیمانڈ کو جلد از جلد بایو MEG سے بدل سکے گی؟ کیا ہمارا گلوبل انفراسٹرکچر اس سبز تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔